बिशु तुम बाजी लेके आ जाओ तुम बाजी लेके आओ बाजी बाजी बालुक ना है एक पे तरसा से आनो से बालुक आ जाया आखा मारी ए कहे जाइबो ए बालु आनो ना भाई दिके तरसा बालु कितना पूरा ले किचन ভালোই বড়া Sonmanigard Vajo Cha Sonmanigard Bagal Cha Tumasa বিকেলবেলা নাগরি পূজা হবে, রাত্রিবেলা মার সেবা পূজা নিশি পূজা হবে। আজকে অমাবস্যা পড়েছে, কালকে ভোর 5টায় মানে পূজার মধ্যে কি কি হয়? পূজার মধ্যে বলি হয়, তারপরে বিকেলে নাগরি পূজা হবে, ওখানে হাঁস বলি হবে, নিয়ম কারণ আছে, সব তার তন্ত্র মতো পুজো হয়। কয়দিন ধরে হয়ে গেল? এই তো কালকে রাত্রে 10টায় লেগেছে, আজকে কালকে ভোর 5টায় চালু। ডিম লসিনি কাপড় লসিনি फोदा खायो बिसिबुर मरुना केर फोदा अब हामनानै जानानै बागै गाहाम खोनकै तंनानै बागै बिसिबुर मरुना अ राजबारि हो फोदा खायो केर फोदा बन फारो तक्तै बदो नांगो वाथाब रमानै वाथाब दङ थुमनार मनिर पासुगै सिरि सिकिनो रि फेमानाबो आजि पुरबि सिरि राजा नामल सिमनो सालबोसोग्रमै पालाबो जे आजि राजा रमानै अब साबु साबे बिसिबुर मरुना खाथि फुजा पारुन खैना केर फुजा खायो आसो पावकै काम दं गाहाम जाना बागै खालमाने ओके आरो